Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Alors, aujourd'hui, غادي نشوفوا un autre exercice concernant la régularisation des stocks. قال لي هنا une entreprise de confection vous remet les données suivantes afin de procéder à la régularisation des stocks au 31/12/2020. Donc, هنا عندي extrait de la balance après inventaire pour l'exercice 2010, c'est-à-dire هذا هو le stock initial اللي غادي تبدا به la société. Où l'inventaire physique effectué au 31/12 a fait ressortir les données suivantes. Stock final اللي عندي هو هذا bien sûr. Tout d'abord, il y a calculer la variation des stocks pour les matières premières et les produits finis. Pour les matières premières et les produits finis. Donc, أول حاجة غادي نمشيو نحسبو هو la variation du stock ديال la matière première. حنا كنعرفو la variation du stock هي stock final moins stock initial. يعني أن في la matière première غادي ناخد 1,425,000 غنحيدو منها 1,385,000 غتعطيني واحد 40,000 درهم. 40,000 درهم هنا قال لي كاينه واحد لا ديمينيسيون ديال لي شارج. علاش؟ حيت لو ستوك فينال كبر من لو ستوك انيسيال. يعني لو ستوك انيسيال كان ديبيتينا لا كلاس 6 جوست ب 1385، في حين في لا فان ديال ليكزارسيس كونطابل كريديتينا لا كلاس 6 ب 1,425,000. يعني لي شارج هبطوا. Concernant la variation du stock de produits finis, خدينا لو ستوك فينال ديال لي برودوي فيني حيدنا منهم لو ستوك انيسيال ديال لي برودوي فيني، عطاني موان 201,100. كاينه واحد لا ديمينيسيون ديال لي برودوي دو ليكزارسيس كونطابل. C'est-à-dire انني في لانولاسيون جي ديبيتي لا كلاس 7. جي ديبيتي لا كلاس 7 بشحال؟ باردون، جي ديبيتي لا كلاس 7 ب 4500. مي انني مني بغيت ندير لا كونستاتاسيون جي كريديتي لا كلاس 7 جوست 4300، 4 مليون 300. يعني بحال لي برودوي هبطوا ليا ب 201,100. غنمشيو دابا نديرو نشوفوا لا troisième question pardon. Deuxième question قال لي passer au journal de l'entreprise les écritures de régularisation des stocks. دونك حنا في l'écriture comptable غادي نفهموا علاش كيقولوا لي كاينه diminution وعلاش كيقولوا لي كاينه augmentation. On va comprendre ça. Donc, on a l'annulation qui vient l'annulation qu'on débite la classe 6 pour les charges. Voilà, 612. Ou je crédite la classe 3, 312, matière première. Concernant la variation du stock des produits, je débite la classe 7, alors 713. Je crédite la classe 3, 304, 315. L'annulation des stocks initiaux des matières premières et des produits finis. Voilà. Maintenant, quand j'ai la constatation, alors on a la constatation, bien sûr, la fin de l'exercice comptable, je dois débiter la classe 3. Donc, quand débiter la classe 3, le stock final d'IALI, la classe 3 des produits finis, le stock final d'IALI, ou quand j'ai la variation de stock d'IALI, quand dire, pardon, quand dire la variation de stock de la classe 6 d'IALI, ou quand dire la classe 7, ça y est, constatation des stocks finaux des matières premières et produits finis. الوغ هنا باش كنعرف انا كاين عندي اوغمونطاسيون ولا كاين عندي ديمينيسيون. دونك حنا كنعرفوا ان لا كلاس 6 كتكون توجور في الديبي ولا كلاس 7 كتكون توجور في الكريدي. الا جينا هنا في لي برودوي او بيان في لي شارج، هنا ديبيتينا لا كلاس 6 بشحال؟ ب 1 مليون و 385 الف درهم في لانيولاسيون. ولكن في لا كونستاتاسيون يلاه كريديتيناها بشحال؟ بمليون و 425 الف درهم. يعني الا حيدت هذه من هذه شحال غادي تبقى ليا؟ 40,000 درهم. دونك هاد 40,000 درهم راه ما بقاتش عندي في الديبي، راه ولات عندي في الكريدي. وملي كتكون لا كلاس 6 في الكريدي راه كتهبط ليا لي شارج، ما كطلعش ليا لي شارج، كتهبط ليا لي شارج، حيت الاصل هو ان لا كلاس 6 كتكون في لو ديبي، ولكن ملي كتكون في الكريدي راه كتهبط ليا لي شارج. Alors, on a la troisième question que nous avons, هي établir les comptes schématiques. Donc, ملي كنصايب le journal, les comptes schématiques راه كيوليو ساهلين. Là, les comptes schématiques matière première, produit fini. Donc, je débite la classe, je débite, pardon, qu'on dit 1,380,000 dirhams, stock initial. Ou qu'on dit le stock final d'IALI. On charge bien sûr le solde. Là,
c'est pareil pour les produits finis. كندير le stock initial, كندير le stock final, وكنخرج le solde ديالي solde débiteur. Concernant les comptes schématiques في la classe 6 هنا خرجت ليا j'ai débité يعني في l'annulation في la constatation pardon في l'annulation le compte le montant اللي كان عندي كنكريديتي في la constatation la classe 6 في les produits ou bien la variation du stock ديال les produits اول حاجه كندير هي انني كندير l'annulation يعني كنديبيتي la classe 3 la classe 7 وفي la constatation كنكريديتي la classe 7 دونك هنا في la classe 6 عندي solde créditeur يعني la classe 6 en crédit هبطات لي شارج عندي هنا في la classe 7 solde débiteur يعني في la classe 7 غتولي في الديبي يعني هبطات عاوتاني هبطوا لي لي شارج هنا بيان سور ملي كيهبطوا لي لي شارج جو بارل d'un stockage وملي كيطلعوا لي لي برودوي ملي كيهبطوا لي لي برودوي جو بارل دي ستوكاج l'extrait de la balance avant inventaire au 31/12 ها لو solde اللي كان عندي و l'extrait de la balance après inventaire ها لو solde اللي ولا عندي دونك solde final 1,425,000 4,327,200 وعندي لا فارياسيون دو ستوك هبطت ليا لي شارج وهبطت ليا لي برودوي